अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNI TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल। एसोसिएशन ने मुल्क भर में अपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आधे कराची पर कब्जा हुआ है, पूरा हैदराबाद इंक्रोच्ड है। चीफ जस्टिस का कहना था कि एंटी इंक्रोचमेंट अदालतें भी कुछ नहीं कर रहीं। जो नाम निहाद मोटरवे बनाया है वहाँ सब कब्जा है। आलमी तंजीमों को भारतीय मजालिम पर खामोशी तोड़ना होगी। मशाल मलिक का कहना है कि भारतीय फ़ौज जहां चाहती है फायरिंग से नौजवानों को शहीद कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे कश्मीर का दौरा करके शहीदों के वर्सा से मुलाकात करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक और 363 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। कनाडा में 13 लाख बच्चे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के कुछ हिस्सों में गुर्बत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कनेडियन हुकूमत पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ोर दिया गया है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वैक्सीनेशन सिस्टम को मुतासिर करने की कोशिश। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान लोगों को वैक्सीन के जाली मैसेजेस भेजते थे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 17,74,946 तक जा पहुंची। हलाकतें 29,580 हो गईं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से नए बाब का आगाज़ होगा। तर्जुमान तालिबान का कहना था कि मसाइल हल करने में मदद मिलेगी और गलतफहमियों को दूर किया जा सकेगा। अफगान अवाम के दुखों का मदावा मुमकिन हो सकेगा। खाम तेल की बढ़ती कीमतें। अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका दीगर ममालिक के साथ मिलकर महफूज ज़खायर से तेल जारी करेगा। आइंदा कई माह के दौरान अमेरिका 5 करोड़ बैरल तेल फराहम करेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मुतासर अफराद की तादाद 25 करोड़ 98,83,798 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 51,95,447 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपने मुनाफे में इजाफे के लिए आज मुल्क भर में हड़ताल कर दी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अपने मुनाफे में इजाफे के लिए आज मुल्क भर में हड़ताल कर रही है। हड़ताल के बाइस पंप्स बंद हैं, ताहम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अपने चंद पंप और निजी CNG स्टेशंस खुले हैं, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप मालकान ने आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से मुल्क भर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और चित्राल में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया और न ही हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम किए, जबकि हमें यकीन दहानी भी कराई गई थी और हमने 5 नवंबर की हड़ताल की कॉल वापस ली थी, लेकिन हुकूमत ने यकीन दहानियों पर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे।
ہم پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کے مارجنز پر نظر ثانی کے حوالے سے ایک سمری پہلے ہی ECC میں پیش کی جا چکی ہے اور آئندہ اجلاس میں اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ہم پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے مارجن پر نظر ثانی کے حوالے سے سمری ECC میں پہلے ہی پیش کی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے آئندہ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک شہری جانسن کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں عمران خان سے۔ ایک شہری جاوید کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر یہ عوام کے مسئلے حل نہیں کر سکتے تو واپس چلے جائیں۔ حل جو ہے اس کا جو نکالنا پڑے گا حکمرانوں کو، اگر ان کا حل نہیں نکال سکتے یہ تو جیسے آئے تھے ویسے رخصت ہو جائیں۔ اس لیے عوام جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے پریشانیوں میں اس ٹائم مبتلا ہو چکی ہے۔ ایک اور شہری شہباز احمد اخلاق کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمپ مالکان عوام پر رحم کریں، حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پیٹرول مالکان رحم کریں بھائی، ہمارے پہ رحم کریں تو سلوشن نکالیں اس کا، پیٹرول کا، مہنگائی کا، ہر چیز کا ایک آوازاری پریشانی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ آدھا کراچی قبضہ ہوا ہے اور پورا حیدرآباد انکروچڈ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ آدھا کراچی قبضہ ہوا ہے اور پورا حیدرآباد انکروچڈ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سرکاری زمینوں کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کے کیس کی سماعت کی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے قبضے ختم کرانے سے متعلق اطمینان بخش رپورٹ پیش کی تو عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے سرکاری زمینیں واگزار کرانے سے متعلق اطمینان بخش جواب نہ دینے پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سرزنش کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آدھے سے زیادہ سندھ کی سرکاری زمینوں پر قبضہ ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کمیٹی کی کہانیاں ہمیں مت سناؤ، قبضہ ختم کراؤ جا کر۔ اینٹی انکروچمنٹ عدالتیں بھی کچھ نہیں کر رہی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورا حیدرآباد انکروچڈ ہے، آدھا کراچی قبضہ ہوا ہے، ملیر چلے جائیں، گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ سب دیکھ لیں۔ یہ جو 15 اور 20 منزلہ عمارتیں بن گئیں کیا قانونی ہیں؟ سب غیر قانونی ہیں، سب ریونیو کی ملی بھگت سے بنی ہیں اور جعلی کاغذات پر بنائی گئی ہیں۔ یہ لوگ قبضہ کراتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ شکایت کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا مفادات ہیں آپ کے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پورے کراچی پر قبضہ ہے اور صرف 9 کیسز رپورٹ ہے۔ سینئر ممبر نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں، کورنگی میں قبضے کے خلاف کارروائی بھی شروع کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو آپ کہیں گے سپریم کورٹ کا حکم ہے لہٰذا زیادہ ریٹ ہوں گے، اب تو وہاں ریٹ بڑھ گئے ہوں گے آپ کے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی کے گرد و نواح میں جائیں، دیکھیں سب غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، جائیں جو نام نہاد موٹر وے بنایا ہے وہاں سب قبضہ ہے۔ ایئرپورٹ کے ساتھ بھی یہ زمینیں نظر نہیں آتی، غیر قانونی ہیں، آپ حکم پر عمل درآمد کریں ورنہ توہین عدالت کا کیس چلے گا اور جیل جائیں گے، آپ کا کام عملی نظر آنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق سینئر ممبر کی رپورٹ مسترد کر دی۔ عدالت نے سندھ بھر میں سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرانے اور سینئر ممبر کو 1 ماہ میں جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلسل کشمیریوں کا قتل عام کر کے آبادی کا تناسب بدل رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلسل کشمیریوں کا قتل عام کر کے آبادی کا تناسب بدل رہا ہے، عالمی تنظیموں کو بھارتی مظالم پر خاموشی توڑنا ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا، نوجوانوں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔
हुर्रियत रहनुमा का कहना था कि भारतीय फौज जहां चाहती है फायरिंग से नौजवानों को शहीद कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे कश्मीर का दौरा करके शहीदों के वर्सा से मुलाकात करें। मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय मुसलसल कश्मीरियों का कत्लेआम करके आबादी का तनासुब बदल रहा है। आलमी तंजीमों को भारतीय मजालिम पर खामोशी तोड़ना होगी। आज के दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने 3 जवानों की जान ले ली, उनको भून डाला, उनको गाड़ी के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की और उन सबको शहीद कर दिया। आज का ये वाकया श्रीनगर के अंदर रामबाग के अंदर हुआ है और वहां पे खौफ और हरासा फैलाने के लिए इनकी दहशतगर्द आर्मी ने ये कत्लेआम किया। जहां चाहते हैं सड़क पे चलते लोगों को कहीं भी शहीद कर देते हैं। मैं आज दुनिया से सवाल पूछती हूँ कि और कितनी नस्ल कुशी कश्मीरी कौम बर्दाश्त करेगी। जिस तेजी के साथ हमें शहीद किया जा रहा है और जिस तेजी के साथ आबादी का तनासब बदला जा रहा है, मुझे अफसोस इस बात पर है कि दुनिया इस वक्त खामोश तमाशाई बैठी हुई है। दूसरी जानिब भारतीय मजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। हड़ताल हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर की जा रही है। ख्याल रहे काबिज भारतीय फोर्सेस की वादी में रियासती दहशतगर्दी जारी है। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में काबिज भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि रवां माह भारतीय जारिया से 10 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 13 अफराद जान बहक और 363 केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक और 363 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना सूरत हाल के ताज़ा आदादो शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,690 हो गई। NCOC का कहना था कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 41,240 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 363 मुस्बत केसेस सामने आए। इस दौरान पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के 998 ज़ेर इलाज मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 12,83,223 तक पहुँच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,74,722, पंजाब में 4,42,714, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,774 और बलूचिस्तान में 33,458 है, जबकि इस्लामाबाद में 1,07,554, गिलगित बल्तिस्तान में 10,411 और आज़ाद कश्मीर में 34,540 केसेस सामने आ चुके हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।